खरा छुट्टी उतारू खुलीगलान स्कूल कॉलेज शिक्षानुष्ठान मानके इहादे चलीचे एडमिशन रीएडमिशन ई समिया के कॉलेज छात्र छात्री मानकू लूट करवार लगी सक्रिय होइछन साइबर लुटेरा। भिन्न भिन्न कॉलेज रो डाटा संग्रह करी साइबर लुटेरा माने छात्र छात्री मानकर अभिभावक मानकू जाल थी पकाबार थी सफल होउछन। एंता किछि साइबर ठकामीर अभियोग आसीचे बरगढ़ जिल्लानो। बरगढ़ जिल्ला कमगाँ कॉलेज न पढ़ुथबार जने छात्रींकर रीएडमिशन कराबार ना थी 20,000 टंकार साइबर ठकई होइतिबार जना पड़िछे। ई बाबदन कमगाँ युक्त 2 कॉलेजर अध्यक्ष प्रेमानंद पटेल गणदृष्टि के पूरा सूचना देइछन। काली संध्या बेल के प्राय 6टा समय होता से समय भी 3टा मन कल आसला जे सार कॉलेज थ्रू फोन करा जाऊे आम निके जे रीएडमिशन फीस देवार लगी। तो मुई जी गार्डियन थे जो मैंने फोन करते कही जे कॉलेज केवे फोन पे थ्रू कि ऑनलाइन थ्रू कि QR कोड पठे करी फीस कलेक्शन नहीं करे आपण माने दयाकोरी ई साइबर ठकई मानकू दूरे रहूँ नहीं तो अपन पैसा आउ पे नहीं पारन। तो तारपरे मुई चिंता कली जे गोटे मेसेज देवार लगी आ गोटे नोटिस देली आमर ग्रुप के लिखिदी जे माने कौनसी अभिभावक कि छात्र छात्री माने QR कोड यदि पठाई देवा कि फोन पे रु नंबर दिया फी देवा कहते एडमिशन कि रीएडमिशन तबे क्या फीस नहीं देवे। वर्तमान साइबर ठके माने वर्तमान चंचल अच्छन इन दूर रहूँ। फेसबुक रे भी मुई लोक जनईदेली जे आपण मैंने अभिभावक मैंने केवे कौन सी कॉलेज बाले जदि कहते बोली कहे से साइबर ठक मैंने कॉलेज काउंटर फीस दिखासी आपण मैंने फीस नहीं दौन। तर 5 मिनट गलापर जड़े मत फोन कले कहले कि जे सार आपणकर मेसेज ग्रुप रे देखा आगु मुई मन फोन टे होता आउ से बहुत तत्पर होकर मत से फीस मागला एपरिक जड़े गार्डियन कहले कि मत आज्ञा गाली भी दौन बोलिकी ना आपंकर छुआर एडमिशन कैंसल हो परीक्षा दे नहीं पारे कहन बोलिकी से कहले आउ से जड़े बोले कि जे 20,000 टंका दे देछन आ तापरे मते से फोन करिछन। से ठके हेचन ताको कहिदिली जे सांग सांग आपन जाई करी बरपाली थाना के पहला FIR दून किंतु से थाना के जस्ट तापरे फोन कला परे मु जानली जे थाना वाले कहले कि जे आमको देले आमे फिर साबर थाना के देमु लेट हवा आपन साबर थाना के आपन कहून बरगढ़ छात्रींकर अभिभावक आजिर बरगढ़ साइबर थाना ए बाबदन लिखित एताला देइछन। एताला देवार समय के गणदृष्टि टीम उपस्थित थिला। आमे ठकामीर शिकार होइतिबार व्यक्तिंकर प्रतिक्रिया नेबार के चाहिथिलु। आमर उद्देश्य थिला अलगा माने जनता एक प्रकार ठकामीर शिकार न हेबे से बाबदन खुद पीड़ित व्यक्ति निजर प्रतिक्रिया दौन और लुकु अपील करुन हेले से प्रतिक्रिया देवार के मना करिथिले। ताकर परिचय गोपन रखबार लगी ताकर अनुरोध रखिकरी आमे वीडियो के ब्लर करी देखाऊँ। आज बरगढ़ साइबर थाना एतला दायर होइछे आर ठकामी रैकेट के धरबार लगी प्रयास भी मूल होइछे। बरगढ़ जिला अताबिरा थाना लरम्भा कॉलेज रे पढ़ुथबार जने छात्रींकर ठानु भी एंता साइबर ठकामी होइथिबार जना पड़िछे। पीड़ित परिवार तरफू ए बाबदन अताबिरा थाना न लिखित एतला दिया जाइछे। ए बाबदन लरम्भा कॉलेज रो अध्यक्ष ताकर प्रतिक्रिया देइछन। मो अशोक कुमार महांती अध्यक्ष लरम्बा महाविद्यालय लरम्बा गत 25 तारीख जून 25 तारीख दिन 3टा बेले आम पाखु एक खबर आसला जे कौन सी साइबर ठकई जड़े आमर अभिभावक शिकार होते से अभिभावक ना हूँ प्रेमानंद सिंह तांकठारु फोन माध्यम रीएडमिशन पाई 8,535 टंका जड़े ठक नहीं जाइथिला एवं से अध्यक्ष नाम धरी
এই ঠকামি କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ନୋଟିସ୍ ଦେବା ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଏଭଳି ଠକାମିର ଶିକାର ନ ହେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଯାଇ ଅତାବିରା ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେ ଅତାବିରା ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ଥାନା ସୋହେଲା କଲେଜ ନବି ଏଡମିଶନ ନାଥି ଝନକର ଠାନୁ 6000 ଟଙ୍କାର ସାଇବର ଠକାମି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିছে। ଜିଲ୍ଲାର ଅଲଗା ଅଲଗା କଲେଜ ମାନକେ ବି ଏନ୍ତା ସାଇବର ଠକେଇ করবার লাগি উদ্যম হইতিবার জনা পড়ুছে। মুই খগেশ্বর দাস প্রিন্সিপাল অঞ্চল কলেজ পদমপুর। গত 24 তারিখ দিন হারাহারি 2 বজি পাখাপাখি জনে গার্ডিয়ান মতো ফোন কলে যে স্যার আপন এটা কিউআর কোড পঠাইছন কে আমার ছুয়া নিকে ফোন কল আসছে যে 10 মিনিট ভিতরে যদি 6000 টঙ্কা নাই দেলে অনলাইন পেমেন্ট নাই কলে না কটি যা অঞ্চল কলেজরু এটা ফিজ টুয়ার্ডস রিএডমিশন বলি গোটে আসছিলা মেসেজ আর সে কিউআর কোডরে আপনার ফটো বি অছে আর প্রিন্সিপাল অঞ্চল কলেজ বি লেখা হয়েছে বলি কহিলে। সাঙ্গে সাঙ্গে মুই ভেরিফাই কলি দেখলি সে কিউআর কোডটা সে মোর সাথে সেয়ার বি করদেলে। সেথিরে মোর ফটোগ্রাফ थिला আর মোর না थिला তো মুই জানলি এটা কিଏ ଗୋଟେ ফ্রডস্টার ଏସବୁ ବଦମାସି କରିছে ବୋଲିକିରି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଲେଖିକିରି ଦେଲି ଯେ କଲେଜରୁ ଇ ପ୍ରକାର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କେବେ ବି ନାଇଁ ଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଲୋକାଲ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କେ ଯାଇକିରି ଏଫଆଇଆର୍ ବି ସବମିଟ୍ କଲି। ସେ ଯେ ନମ୍ବରରୁ ସେ ଫେକ୍ ସବୁ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା ସେ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 8260064158 ଆଉ ତାପରେ 1930 ବି ଫୋନ୍ କରି ସେଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି। ଆଉ ତାପରେ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି। ତ ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆଉ ବି ଅନ୍ୟ କଲେଜମାନଙ୍କୁ ବି ସେନର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲମାନଙ୍କର ନାଁରେ ସେନର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୁହାହେଇଛେ। ଅନେକ କଲେଜର ଛୁଆମାନେ ସେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ବି ହେଇଯାଇଛନ୍, ପଇସା ବି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍। ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତକ ଅଞ୍ଚଳ କଲେଜର କୌଣସି ଛୁଆ ପଇସା ଦେଇଥିବାରଟା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାଣି। ଆମେ କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲୁ। বরগড় জেলার সাইবর অপরাধ বড়ুবার ঘটনাকে নিয়ে বুদ্ধিজীবী মানে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ସାଇବର ଠକେଇରେ ଯେନ୍ମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଏଥିରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍। କେତେବେଲେ ଧାନର ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଲେ ପଇସା ପଡ଼ୁଛେ ସେ ସମୟରେ ଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍। ଯେତେବେଲେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍। ତ ସେମାନେ ଯେନ୍ ସମୟରେ ଯେନ୍ଟା ଚାଲିଛେ ସେଟାକେ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଲେ +2 ହେଲା କିମ୍ବା +3 ହେଲା ଏଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଚାଲିଛେ ସେ ସମୟରେ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ମାନେ କଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଏବଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ ତୁମର ପାଖେ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ଟାଇମ୍ ରହଲା 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ରହଲା ତୁମର ଯଦି ଏଡ଼ମିସନ୍ର ପଇସା କାହିଁ ନା ପଠାବାର୍ ଏମିତିକି ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଡରଉଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ। आज निश्चित भाव में किसी लोग जेन मैंने एजुकेटेड पेरेंट्स अछन से माने कंसर्न इंस्टीट्यूशन के से माने कन्फर्म करूछन एंता किसी अच्छे कि ना अच्छे। किसी लोग से माने जितेले तापर से माने क्यूआर कोड पठे दउछन क्यूआर कोड रे हड़बड़े जाउछन तांकर पिला मानकर करियर भेल बर्बाद हो जाबा एडमिशन भेल नहीं पारे। ई जेन भय रहउछे से माने क्रॉस चेक करबार लगे भी से माने नहीं चाहबार किंबा भाभी ना पारबार सेटा आ सेदरे पके भी दउछन। तो जेन माने ठकेर शिकार हेइछन से मानकर पुलिस विभाग तरफ साइबर क्राइम जेन कंट्रोल चलीजे तार विभाग से तुरंत गिरफ करवार कथा जेन रैकेट अछन एवं जड़े 2 जन जेन संश्लिष्ट ताकू नहीं एंटायर ग्रुप जेन माने इधर इनवॉल्व समस्त गिरफ करवा कथा एवं पेरेंट्स माने भी जेन माने अछन से माने भी जानवा कथा जेहेतु कंसर्न इंस्टीट्यूशन से नहीं इटा करवार किंबा थरे क्रॉस चेक करवार आवश्यकता अच्छे बोलिकी भावु भाबा कथा। तो इतार उपरे पुलिस तरफ भी टिके अवेयरनेस देले भल हेता जे
କେତେ ଟଙ୍କାର ଲିମିଟ୍ ତ କେନ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ ବରଗଡ଼ ପଲେଇଗଲା ବେଳକେ ସେନ 4 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଟଙ୍କାର ଠକେଇରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ ନାଇଁ କରୁ ବି ବୋଲୁଛନ୍। ତ ଇତାର ଉପରେ ବି ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଆୱାରନେସ୍ଟେ ପବ୍ଲିକକେ ଦେଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲି ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लोक को सचेतन करवार दरकार रही बोली मत प्रकाश पाउछे। ब्यूरो रिपोर्ट गणदृष्टि। गणदृष्टि।